karon day guys, magpadagat emi. Nya na nam ligyag swaki diri ha. Hello. Mga life hack mis kwinta ra mo kwarta. 50 pesos. Imanin nilang naong. Imani nilang naong nga. Kanin yung mapalitan. Grabe ka sulit, ka brato, ka lami, ka presko. Lami ka nilang swaki. Ilang kwinta daghan pigid. Dagko pigid unod. Imani nilang manaw nga. Ginahamog maligo diri sa mangal. Kanirang mga tawhana palitin ninyo. 50 pesos daghan ilang 50 pesos. Oh, sa kasapyaw. Pila yung swaki dong, balik kwinta lang dong. Aray, mano sila paliti ha. Piso ako sa. Pilita balik kwinta no. Swaki ba tag 3 piso. Kuha. Makabalik pa mi diri kapalit dong. Balik ayo. Legit ni, legit. Dagko ni kunod. Usay ngani mo dong. Oh, nagamit gambir ninyo be. Usay ngani mo boss. Kay ato. Oh, nakuha pa sila katambak oh. Oh, ila pa ginahatag nato. Ato na sa baon. So, yara na swaki. Legit nila swaki ha. Ya, Ato sa ablihan, pakal sa mi at yun yung mga uno din dagko ha. Wa ablihan na sa kuban. Please oh. Uga tagosa. Oh, gods kay nagunod ha. Sa ganahan mo palit, arela mo sityo mangal. Partida tag 3 piso. 3 piso ra bligya diri swaki diri barato ra kay ni. Patay na. Ila. May chabisan, uli chabisan. Uli na swaki dagko ay gunod. Sige.